Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayo nga resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata, EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig-kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.